दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल के न्यूज आइडिया स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 2376 जहाँ आप पाइपर चैनल माध्यम बहुत सारे एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छे न्यूज सेयार कर प्रथम अपडेट रोशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेपा पक्षर 3/8/26 चिठी जो थे कि आपणकर सब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स मानक चिठी कराई रही आपणकर इंस्ट्रक्शंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनर्स टू जहाँ आपणकर बर्तमान आप जानते स्ट्राइक कर एलिगेशंस लगाउछन विभिन्न वोकेशनल आपणकर स्कूल्स एंड ओसेपा हैंडल कर देखो दमनमूलक भाव में आप टीचर मानक जेकोसी आपणकर टीचर हूँ से रेगुलर टीचर हूँ से वोकेशनल टीचर हूँ आउटसोर्सिंग हूँ कंप्यूटर जहाँ भी हूँ कि दमनमूलक भाव में अधिक दिन दमन करें ठीक अच्छे एंड ता सहित ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन पक्षर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपॉइंटमेंट आस सारी और एग्जाम डेट मेंशन अच्छी ता सहित नेक्स्ट देखिए आपंकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा होम डिपार्टमेंट चिठी रही सप्लाई इनफर्मेशन अंडर एक्ट 2025 चिठी अनुसार जो एएसओ वैकेंसी आपंकर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वैकेंसी और कैडर स्ट्रेंथ बर्तमान आप सामने रही आम सब वैकेंसी देखुचे ठीक अच्छे एंड पिजन मागुन से साधुवाद किंतु ये वैकेंसीटा रिक्रुटमेंट के रिफ्लेक्ट हम सेटा समस्ते चाह बस डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चिठी रही सब डीओ मानक ग्रीवांस पिटिशन ऑफ ओडिशा स्टेट 28 ग्रेड पे टीचर्स एसोसिएशन जो मैंने अच्छा ओआरएसपी रूल अनुसार से न्यू वर्ल्ड हाई स्कूल्स 28 ग्रेड पे टीचर मान रही ग्रीवांस रही समाधान करने एवं जाजपुर जिला श्रम अधिकारी बदल मामलें रहितादेश जारी कर हाइकोर्ट ये इंटेंशनली आपणकर ट्रांसफर कराइला जो कि आपणकर मानवर हाइकोर्ट रहितादेश देते मुझे डिटेल्स रिगार्डिंग आसंता काली वीडियो प्रोवाइड करी आप डिटेल जानीपर कोर्ट ऑर्डर सहित गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चिठी रही सब प्रिंसिपल्स इंचार्ज को आडेड कॉलेज एंड रही आपंकर यहाँ 1/8 चिठी मीटिंग गोटे आप 4/8 ऑर्गेनाइज कर ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्रूवल ऑफ गेस्ट फैकल्टी अगेंस्ट वैकेंसीज एंड डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर एडीपी कोर्सेस जो रही से केमती दिज्व ट्रेनिंग प्रोग्राम आसंता काल रही सहित नेक्स्ट आप देखिए रही रेगुलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फ्रॉम ऑफिस बिल्डिंग्स टू रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बैरिकेड्स ऑफिस परमिसेस रे बहुत जन देखा केवल पुलिस कर्मचारी ना विभिन्न ऑफिस सरकारी कर्मचारी मैंने चार्ज बसुँच तो यहाँ गवर्नमेंट को बढ़न पड़ू गवर्नमेंट जान से कितु ये जिन सहज आप रोकीपारे ना ठीक अच्छे ऑफिस बहुत सारा आपंकर ऑफिस अच्छी आरआई ऑफिस जड़े आरआई किए एआरआई ना किए चार्ज बस किए आप देखिए आप देखिपारे ठीक अच्छे एंड ता सहित आप देखिए नेक्स्ट होती मंत्री घर किए कौटी के खाई दूसरी किए गोटे चार्ज बसईदेला एम बाधुची ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट आप देखिए मंत्री घर बदल मंत्री चापे अच्छा नित्यानंद चापे अच्छा पदवी जीवा भय चापे अच्छा पाठ्यपुस्तक त्रुटि एवं भूल बही लगी सारा देश में सारा राज्य में छीछाक देश में छीछाक गणशिक्षा मंत्री को पदवी जीवार भय एवं बासुदोष भाविकी से पद घर बदल कि आप दायित्व ठीक संपादन करना आपण केतेथर स्कूल गले ग्राउंड रूट लेवल बुलायापी आपण शिक्षक मान समस्या नहीं केथर शिक्षक मान सह निजे आलोचना कले आपण शिक्षक आशय मान समस्या नहीं निजे केथर आलोचना कले समाधान करने चेष्टा कले आश्योरेंस देले जदि आपण जो दायित्व संपादन करूना आपणकर पदवी रही कौन हम एवं चंद्रशेखर देव उच्च विद्यालय 138 छात्र छात्री 3 जन शिक्षक आप देखिपुन चित्र सांघातिक एवं ता सहित प्रतिवादकारी छात्र विरुद्ध में हेबनी एताला मामला बंद कर ना प्रत्याहार कर गुरुतर अपराध पृष्ठभूमि थे छाड़ मिलनी शुणा जहाँ अच्छी सरकार निष्पत्ति एवं 7 रु सीट नाम लेखापी प्रवेशिका परीक्षा कर नेक्स्ट रही इग्नो जुलाई शिक्षावर्ष नाम लेखा 16 जाए वृद्धि पाई जो नाम लेखा चाहते विद्यालय प्रोजेक्टर साउंड सिस्टम चोरी ऑनलाइन पाठपढ़ा बंद रही जोड़ा अंचल शिक्षानुष्ठान त्रिरंगा वंदे मातरम प्रदर्शनी करा
ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ଟିଚ୍ କନ୍ଧମାଳ ଅଭିଯାନ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ପିଜି ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଲିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରୁଜୁ ହେବନି ମାମଲା, ରିପୋର୍ଟ ଦେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ। ଏବଂ ଇଗ୍ନୋ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଶାୟୀ। ପାଠ ସହ ବିଜେପିର ଅପଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଚୁନାବ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପଦ୍ମକୁ ହରାଇଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼ ବା କଟି ପଡ଼ିଛି। ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଜେନ୍ଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 1995ରୁ ଜିତି ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଏଇଟା ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିହାରରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏତେ ସାରା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜିତୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଛି, ସ୍ୱର ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ରୋଶ ନ କରିକି ଯିଏ କହୁଛି ତା ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ନ କରିକି କ'ଣ କହୁଛି, ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ତା ସହିତ ଓୟୁଟି ପିଜି ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ଶିକ୍ଷକ। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ପିଲାକୁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। କ'ଣ କହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଡିଗ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୀବିକାର ବୋଝ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୁଲି କାମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ସୁକାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ST ପିଲା ଯଦି ସେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିନି। ଗତ 2 ବର୍ଷରୁ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିନି। ଯାହା ବାହାରିଥିଲା 23ରେ କେବଳ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସା ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ଏବଂ 11ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦିଆହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ 3 ବର୍ଷିଆ ବଦଳି ନିୟମକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ବିପଦଶୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସରକାର ନିଦରେ, କାହିଁକିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରରେ। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟେ ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିକଳ ଚିତ୍ର। 106 ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2 ସଂସ୍ଥା ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଦେଉନି 2.5 ମାସର ପ୍ରାପ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ତା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର PGID ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ 21 ମାର୍କ ମିଳିଛି ଏବଂ ସୋନପୁର 24, କଳାହାଣ୍ଡିକୁ 17, ନୂଆପଡ଼ାକୁ 20, ବୌଦ୍ଧକୁ 18। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ କେତେ ପଛୁଆ ରହିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପିଛିଲା ଭାବେ ପଦବୀକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 4 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମୁଁ ଭାବୁଛି 4-5 ମାସ ହେଲା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ନା କିଛି ଜିନିଷ ହେଇନି। ଅର୍ଥାତ୍ ହେବ ବୋଲି କେବେ ହେବ ତାର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏବଂ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ OUT ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାତରୁ ଖସିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର, 2 ଛାତ୍ରୀ ଆହତ। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ରହିବେନି, ସରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଠା ବିପଦସଂକୁଳ, ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପିଲା ଖାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ହାଇଜେନିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ପିଲା ଆସିବେ କାହିଁକି? ଏବଂ ସେ ପଇସା ଆପଣ ମାନେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ପଇସା ସରକାର ଟିକସ ପଇସାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ?
ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଲେଖାରୁ 2 ଛାତ୍ର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ଆଉ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି ଏବଂ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଡ଼ିଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରୁ ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। मेडिकल प्रश्नपत्र लीक्र मास्टरमाइंड को खोज क्राइमब्रांच अभियुक्त धरिया स्वतंत्र टीम गठन कराई डीजी चिठी आसला प्राथमिक तदंत आरंभ कराई। छात्र विरुद्ध में एतलार प्रत्याहार करें राज्य सुप्रीमकोर्ट आपणकर एनआईटी आंदोलन प्रसंग में कहते विद्यालय छातरू प्लास्टर खसी 2 छात्र आहत उपर आप देखुं कौन अवस्था प्लास्टर खसी पड़ी। मेडिकल प्रश्नपत्र लीक्र मास्टरमाइंड को क्राइमब्रांच आम देखुले संक्रांत सहित ईपीएफ वेतन सीमा 25,000 को वृद्धि पाई। नेक्स्ट होती आप देखिए परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सह सीसी कैमेरा संजोग दाबी डाक्तरी पीजी परीक्षा घटना युवपीढ़ी को मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा देवा दरकार एने मुख्यमंत्री कहते शिक्षक थिले तो शिक्षा देवे। एवं नेक्स्ट होती आप देखिए सुप्रीमकोर्ट जज संख्या वृद्धि बिल लोकसभा पारित होती छात्र विरुद्ध में मामला हेबनी बोली भी स्पष्ट होती सहित ओयूटी पीजी कथा आम देखिले सहित आप देखिए रायरंगपुर दूषित खाद्य खाई पिला असुस्थ 60 पिला माने आम देखुचे कौट प्लास्टर पड़ुची कौट हाइजेनिक आपणकर जगह ना खावाई रोषेई ना ताले केवल प्रधान शिक्षक एम निलंबन करके एक्शन नहीं आम कौनटा सब्यस्त करने चाहूचे आम दोष तो लुचा चाहूचे ना। एवं वज्रपात में 6 मृत 7 आहत स्कूल टली पड़े शिक्षक कहीं स्कूल आरेस्ट लगुनि एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम ग्रहण कले आपणकर कले 1.18 लाख बाकी जाक करूना कौन पे जानते ये स्कीम कौन भैल्यू ना कहीं लाइफ स्पान मनुष्य कमुची कोर्ट निर्देश को अवहेला सरकारी कर्तृपक्ष कार्यशैली को नहीं अदालत क्षोभ प्रकाश करछंती एवं अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान नहीं कड़ा निर्देशावली पर देखुले सहित शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन आणुची टीच कंधमाल भी देखुले स्कूल प्रथम वंदे मातरम ज्ञान करा सहित आज अपडेट शेष हो आशा कर वीडियो बाद कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे पार देखा।